بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا في الوحدة الثالثة في دراسة الكتاب العربية بين يدي سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها. وصلنا الآن في الحوار الثاني أي المحادثة الثانية ما يتعلق بالسكن ما يتعلق بالسكن. طيب، الحوار الثاني أي المحادثة الثانية. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur, lihatlah, wastami', dengarkan dengan fokus, wa'a'id, ulangilah. Fi hadzal hiwar ay yakni al hiwaru bainal musta'jir wal mu'ajjir. Percakapan ini antara penyewa dan yang menyewakan. Paham? Penyewa dan yang menyewakan. Taib, qabla an naqra al-hiwar sanastakhrij awalan makna al-mustajir. Yani, ma makna al-mustajir? Apa arti al-mustajir? Al-mustajiru ay penyewa. Mungkin nakul penyewa ya. Yang menyewa. Al-mustajiru jam'uha, bentuk jamaknya al-mustajiruna. Al-mustajiru ay al-mustajiruna. Wahadhi al-kalimah, dan kata ini ya berasal dari mushtaqqun min istajara. Istajara yastajiru. Istajara yastajiru bermakna menyewa. Sah. Wathani al-muajjiru. Ma makna al-muajjiru? Al-muajjiru maknaha yang menyewakan. Yang menyewakan ay pemilik yang menyewakan, al-muajjir. Wa jam'uha madza? Bentuk jamaknya adalah al-muajjiruna. Hakadha. Al-muajjiru ay al-muajjiruna. Ya, mungkin an naqul mushtaqqun, mungkin kita katakan kata ini berasal dari kata ajjara yuajjiru. Ajjara yuajjiru artinya menyewakan. Ya. طيب، بعد أن استخرجنا المفردة أي معنى كلمة المستأجر والمؤجر، والآن سنقرأ الحوار من الأول إلى الأخير. Kita akan membaca percakapannya dari awal sampai akhir, ya. Wa ba'da dzalika insyaallah sanastakhrij ma'ani al-mufradat, dan setelah membacanya kita akan mengeluarkan makna dari kosakata-kosakata yang ada. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlika. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqati? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin syaqqa? Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Udkhul. Hadha babu syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. طيب، هذا هو الحوار الثاني من هذه الوحدة أي ما يتعلق بالسكن. Ini adalah percakapan kedua di bab ketiga ini yang masih berkaitan tentang sakan atau tempat tinggal. Taib, madza qala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qulna, ya, kita sudah mengatakan assalamu maknaha madza? Sapaan. Assalamu maknaha ay muradifuha at-tahiyyah. Idzan mungkin an naqul assalamu wa mungkin aidan an naqul at-tahiyyatu. Jadi bisa kita bilang assalam itu adalah at-tahiyyah, wa tahiyyah juga artinya assalam, ay sapaan bil lughatina al-Indonesia. Tayyib. Uridu syaqqatan min fadlik. Tayyib. Kalimah uridu bermakna saya mau, saya ingin, saya berniat, mungkin ya. Saya mau, saya ingin. Min uridu min kalimah arada. Arada yuridu. Arada yuridu bermakna madza? Ma muradifuha? Awadda yawaddu. Atau mungkin aidan an naqul, bisa juga kita katakan sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u hakadha. Uridu min kalimah arada yuridu wa muradifuha awadda yawaddu, wa aidan mungkin an naqul maknaha sya'a yasha'u.
Hakada. Bermakna ingin atau mau. Sah? Uridu ay ana. Uridu. Saya mau. Uridu. Hakada. Syaqqatan. Ma mana syaqqah? Syaqqatun. Jam'uha syaqqatun. Atau mungkin aydan an naqul madha? Syuqaqun. Ma makna? Apartemen. Paham? Uridu syaqqatan ay saya mau syaqqa artinya mau menyewa syaqqa apartemen. Min fadlik. Taib. Min fadlik. Ma mana min fadlik? Min fadlika ay mungkin aydan mungkin an naqul muradifuha min samahatika min samahatika wa aydan mungkin aydan an naqul madha law samahta. Idza kana lil mar'ah kalau untuk perempuan bisa kita bilang min fadliki ay min samahatiki ay law samahti hakadha. Hada wa ma'nahu yani hada yani membabi mada naqul bilughatina Indonesia itu adalah sopan dalam berbicara. Ya, min fadlik permisi gitu. Min fadlik min samahatik uridu syaqqatan min fadlik uridu qalaman min fadlik uridu daftaran min fadlik ay min babi at-talattuf fil kalam. فاهم أو من باب الآداب يعني في الكلام هكذا الاحترام ممكن والله أعلم هكذا قال لدينا شقة جميلة kita memiliki atau kami memiliki apartemen yang bagus ladaina syaqqatun jamilatun طيب ladaina ladaina bermakna kami memiliki kama kulna lada ya lada lada hada wallahu alam bermakna kepunyaan walakin lam yuayyan maknaha lam tuayyan maknaha illa idza dakhala ad-dhamair ya lada ini diartikan kepunyaan akan tetapi belum ditentukan, belum tahu artinya, belum jelas artinya kalau belum dimasukkan kata ganti kepunyaan di dalamnya. Ya, lada. Masalah nakul lada. Punya. Paham? Taib. Hada lam tuayyan, belum ditentukan artinya apa. Idza aradna an nakul kepunyaan saya, khalas, idzan kul madza? Qul ladayya. Idzan ya huna fil akhir, ya di akhir ini adalah domir kata ganti kepunyaan yang berarti saya, kepunyaan saya. Taib idza aradna an nakul nahnu ladaina kepunyaan kita na di akhirnya. Tapi idza aradta an taqul anta ladaika. Anzar ladaika kepunyaan kamu laki-laki. Anti madza ladaiki kepunyaan kamu perempuan. Kepunyaan dia laki-laki nakul ladaihi. Anzar hi. Kepunyaan dia perempuan nakul madza ladaiha. Ladaihi tadi kepunyaan laki-laki ya. Hakada wallahu alam. Taib, ladaina syaqqatun jamilatun. Kami memiliki apartemen yang bagus ya. Insyaallah. Jamilatun jamilatun ma ma'nah ma muradifuha? Mungkin an naqul wasimatun. Wasimatun bermakna jamilatun. Artinya juga jamilah, bagus. Ya, cantik mungkin ya. Wasimatun aidan hakada. Wa didduha dan lawan katanya didduha ma didduha didduha lawan katanya qabihatun قبيحة هكذا صح طيب قال ماذا كم غرفة في الشقة كم غرفة في الشقة انظر كم بمعنى berapa يعني kam berapa هذا لسؤال عن العدد untuk menanyakan jumlah sesuatu ya غرفتun غرفتun jam'uha ماذا غرفun ma makna kamar ya maknaha kamar غرفتun jam'uha غرفun wa muradifuha ay maknaha madza hujratun. Idzan kalau kita mau bilang idza aradna an naqul kamar bil arabiyyah, kalau kita mau mengucapkan kamar dalam bahasa Arabnya mungkin naqul ghurfatun wa aidan mungkin aidan an naqul hujratun ay jam'uha hujratun hakadha. Sah? Kam ghurfatan fi syaqqati berapa jumlah kamar di dalam apartemen? Taib. Idza aradna an nas'al anil adad, kalau kita ingin menanyakan tentang jumlah sesuatu, panaqul madza kam. Thumma nastakhdim ba'daha fi'il isim mufrad, kata benda yang tunggal. Kam ghurfatan.
fi syaqqati kam qalaman ladaika yang kamu punya masalah. Kam kurrasatan, kam baitan, hakadha. Paham? Hada li soal anil adat untuk menanyakan jumlah. Qala fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Di dalam apartemen ada 5 kamar. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Ghurafun huna yani jam'u min ghurfatun. Ghurafun di sini adalah jamak dari kata ghurfatun. Hakadha. Tayyib. Fi ayyi daurin syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Di lantai berapa apartemennya? Daurun, mata nakul? Daurun uh, jam'uha mada? Adwarun bermakna lantai atau tingkatan, bukan lantai semen di bawah ini. Enggak. Tingkatan sesuatu, lantai satu, lantai dua. Hadha wal maksud. Daurun adwarun wa muradifuha madza? Tabaqatun. Jam'uha tabaqatun. Hakadha. Tabaqatun. Tabaqatun. طيب الشقة في الدور الخامس قال الشقة apartemennya في الدور di lantai الخامس di lantai 5 قال أريد مشاهدة الشقة أريد أريد saya mau مشاهدة melihat memeriksa melihat dulu ya musyahadatun mungkin an nakul maknaha maza nazarun ay nazrun. Uridu nazra asyaqah. Ay uridu musyahadata asyaqah. Mau lihat dulu. Nah. Tafaddal silahkan. Udkhul silahkan. Masuk. Masuklah. Udkhul. Hadha bab asyaqah. Idan dakhala yadkhulu. Ma makna? Masuk. Wa muradifuha madha? Walija. Walaja. Afan. Walaja. Yaliju. Hakadha. Wallahu alam. Bermakna masuk. Tafaddal udkhul silakan masuk. Hadza babu syaqqah. Hadza ini babu asyaqqah, pintu apartemen. Babun jam'uha abwabun. Bermakna pintu. Paham? Bermakna pintu. Qala hadhihi syaqqatun jamilatun. Taib. Hadza huwa al-hiwar. Hadza huwa al-hiwar tsani. Fi hadhihi al-wahda. Ini adalah percakapan kedua di bab ini mazilna natakallamu an manistakan kita masih berbicara tentang tempat tinggal ay as-sakan. Taib, qabla an nakhtatim hadha ad-dars nuridu an natakallam ba'dha al-umur min al-mustalahat aw at-ta'birat ya. Kita akan berbicara sedikit tentang beberapa uslub berbicara sebelum kita tutup. Paham? Taib, ladaina kam? Ma mana kam? Ay berapa? Hadza lisuali an. Lisuali an madza? Al adat. Lisual anil adat. Ya, untuk menanyakan jumlah. Tapi kaifa nastakhdimuha? Bagaimana cara kita menggunakannya fi al-haya al-yaumiyah dalam kehidupan sehari-hari? Naqul madza? Kam sa'atan tadhhabu undur kam afwan kam qalaman lam nadkhul fi sa'ah. Kita belum masuk ke dalam sa'ah ya. Kam qalaman laka? Berapa pen yang kamu punya? Undur. Qalamun huna mufrad. Sahih? Mufrad mansub. Dia bentuk tunggal dan dia mansub berbaris atas. Kam qalaman. Wa aidan masalan. Kam kitaban. Ah, laka masalan. Kullu hakadha. Undur kitaban aidan mufrad bentuk tunggal yang mansub. Wa hakadha fi jami'il asma. Ya, begini cara menggunakannya di semua kata benda. Lakin labuda an natadzakkar, kita harus ingat kam hadza lisu'al 'anil adat, menunjukkan atau untuk menanyakan adat atau jumlah dari sesuatu. Taib, mal farqu baina kam wa bikam? Bikam, ma mana bikam? Bikam makna hadza yani berapa harga? Lisu'al 'anil thaman. Lisu'al lisu'ali 'anil thaman aw as-si'r. As-si'r untuk menanyakan harga, ya, harga. Paham? Bikam
Fanaqul kaifa istikhdamuha fi al-haya al-yawmiyah? Tapi cara menggunakannya bagaimana dalam keseharian? Naqul madza? Bikamil qamis, misalan. Bikami al-qamis. Berapa harga baju? Undur. Al-farqu baina kam wa bikam fil istikhdam. Kam nastakhdim madza? Mufrad mansub bitanwin. Kita menggunakan madza? Kata benda tunggal dan dia berbaris atas mansub dengan tanwin. An, qala man. An itu ada tanwin ya. Tapi bikamil qamis ini kita tidak menggunakan tanwin tapi menggunakan alif lam. Bikamil qamis tapi tetap dengan kata mufrad tunggalnya juga. Paham? Tunggal. Hada mufrad. Bikamil qamis atau naqul bikamil kitab. Berapa harga kitabnya? Berapa harga kitabnya? Atau naqul dan mungkin masalan bikamil qalam. Berapa harga pennya? Hakada. Hada tariqatu soal anis thaman. Ini cara menanyakan harga sesuatu. فهمتم؟ طيب إلى هنا درسنا في هذا في هذه المناسبة أو في هذا اليوم. نسأل الله أن يبارك فيكم ونسأل الله أن يوفقنا دائما في كل ما يحبه ويرضاه. إذا أردتم السؤال عن شيء lam tafhamuha, kalau teman-teman mau bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami dari pembelajaran ini atau dari percakapan yang kita ambil pada kesempatan ini, uktub fit ta'liqat. Silakan tulis di komen. Wa i'jab, la tansul i'jab, jangan lupa like, and unshur, share. Paham? La tansau at-ta'liq wal i'jab wan nashar. Like, comment and share. Wa la tansau subscribe ay تتابع هذا الحساب هذه القناة لعلكم تستفيدون. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.